So guys, mayong buntag ninyong tanan. Nanapon guys, magmukbang na puntag puso saging. So guys, wala tayong trip ngayon, wala pa manghinong saging. Ito muna, puso. Ilaw ito. Mukbangin natin to guys. Ganyan guys, balatan muna guys. Ini guys, panitan sa. Kuan sa niyang kuan kaning mga gahi ba. Yan. So guys, pwede ba pangayoon ako inyong kuan guys? Inyong suporta guys. Paki-support sa akong Facebook page guys o paki-share. Para makatabang pud sa ako guys. Ay saon man ni guys, pobre man jud ta. Magmukbang na lang tani guys. Ni guys terus buakon na. Ganyan guys. Tapyan, upat. Ito na to. Kana. Tapos ayun dalayap. Ano to? Ay pares na to. Sarap nito guys. Terus itu bagong guys, sausawan. Yan. Yan. Sausan natin ya guys. Itu pa. Yan o. Kalagyan natin ng sibuyas. Ito sibuyas. Ito. Yan na guys. Start na guys. Yan guys Sarap. Bang sarap guys. Biasa nasi. Sarap talaga. Para lang guys, paki-like and subscribe guys. O salamat sa inyong pagsuporta. Ngayon lang ko share ninyo o like guys. O daghan salamat sa inyong tanan yung pagtanaw sa kong video. Pagsuporta. Maraming salamat po.